Hello beginners, hello dears, hello Photoshop learners. Karibu tena kwa channel yetu ya NowLab. Leo tuko tunajifunza Photoshop na tutakuwa beaucoup focalisé kwa juu ya ba débutant, ba beginners ku Photoshop, wakingali wa mupya ku Photoshop. So hii tutorial itakusaidia kama ukingali ku zero, itakusaidia kwa kucomprendre Photoshop, comment kuutiliser Photoshop, comment kuutiliser ma tools, kila kitu mu Photoshop. So version ya Photoshop natumikisha ni version 2023. So kama uko na Photoshop deja, unaweza double cliquer kwa ayo uko ifungue, na nadhani wakati unaifungula na mimi j'espère bien inafunguka hivi saa ya kwangu. Deja kama uko hapa uko na hii screen, nakuja hapa ku new file. Bon, nadhani mfrançais ni nouveau dossier, new file. Je clique ici kwa ajili ya kufungua nini file ya mpya. So hapa bananiletea ma canvas ziko na madimension zenye ziko tofauti. So kama napenda hii canvas ni juste ngisiko selectionner, mimi napaswa ku accepter juste. Kama ni ndio mimi nataka, c'est à moi seulement de choisir. So mimi nakamata tu ya kwanza. Na peut-être unaweza penda uchanger dimension ya hii canvas. Hapa kuko fasi ya kuchanger dimension, unaweza kuchanger size. Unatia unapenda hii ni 2330. So unaweza tia 3900, ina dependre na wewe peke. So hauteur una changer. So hapa jina unapaswa kupatia hii projet yako jina, par exemple naandika, naipatia mimi jina ya beginner. Parce que je connais même comment écrire beginner. Oh, merci beaucoup. J'ai autocorrection inanisaidia. Beginner, je napatia jina ya hii projet yangu. So hapa kwa orientation, unaweza chagula orientation, tu peux choisir orientation yenye unataka. So mimi nakamata hii. Après résolution, OK pixel. OK, hii dimension inakuwa kama pixel wala mu inches, centimetre, millimetre, point, picas. Mais ina dépendre, kila mtu anakuwa na yenye anazoea. Mimi niko sana habitué kuma pixel, so nakamata natumikisha souvent pixel. Ça va. Couleur, hapa iko white, unaweza changer couleur. Kama unapenda kuwe black hiyo page yako. So nikishamaliza maparametre zote hapa, mimi na cliquer hapa ku create. Na cliquer mara moja. Deja projet yangu inafunguka. Kwa juu ya kuzoome na kudezoome canvas yako wala projet uko unatumikako, una cliquer control ku clavier yako, ku keyboard yako, kuko touche banaandika control na signe plus. Kwa juu ya kudezoome una cliquer, unakamata kwanza control kisha signe moins na dezoome. Na zoome, na dezoome. Merci. So mina zoome, ça va. Napenda tutumike hivi pour que tuone bien benye binaendelea. So hii ni interface yetu deja, hii ni workspace yetu, fasi yetu ya kutumikia, espace yetu ya travail, deja iko hapa. Hii parti ya yulu top inaitwa menu bar. Menu bar. Hapa ku menu bar kuko file, en français c'est fichier, kuko edit image na kuendelea. Iko ku menu bar. Hii ni parti ya nani ya ligne ya yulu iko ku top. So ligne yenye iko ku gauche inaitwa toolbar, iko ku left inaitwa toolbar. So hizi ni ma tools zenye tunakuwa tunatumikisha kila kitu kenye utafanya mu Photoshop, ni njo
je peux appeler ça même les instruments, les outils que si doit utiliser kwa ajili ya kupata resultat ya bile benye unataka, inaitwa toolbar. Matools zote ziko hapa, nani yote nikusema utiaji yote yako hapa njo kwenye utiaji yako yote. Ku droite, hii partie inaitwa, cette partie est appelée panels. So hapa ku panels tuko na layers iko chini hapa. Ukiangalia partie ya chini ni layers, donc ma layer en français c'est couche, layers. Byote bitakuwa unafanya hapa, bitakuwa biko binakuya hapa kuma layers, na byote bitafanya hapa kuma layers bitakuya hapa kwenye uko na tumikia page yako ama ku Canva yako. Okay, so hapa yulu tuko na color pano couleur. Unaweza kuchanger hapa, kama kwa couleur unataka kuutiliser, tu viens ici, tu cliques ici, tu choisis la couleur de ton choix, tu choisis la couleur que tu préfères ou que tu veux utiliser, unachagula hapa couleur. So aussi chini hapa tuko na properties, chini ya ma couleur properties. Deja hata kama kule haukuweza changer dimension ya Canva yako, mais hapa ku properties ukingali na possibilité ya kuchanger Canva, dimension ya Canva yako. Na cliquer tu na unachange hizi mashifre, unaweza fanya ya kidogo wala ya kabambi, unaweza kuirendre ikuwe kubwa wala ikuwe kidogo. Aussi hapa ku menu bar des fois kuna kwaka moment yenye unakuwa una utilize Photoshop, kisha kitu kinajitokeza, vitu binajidesorganize, donc binakuwa desorganize kila kitu hapa mu workspace yako. Alors najiuliza uguse tena wapi? Quelquefois labda layer pano usione hii manani yako tools zako usione, donc bien mingi haubione kitu ya vile kikupata, parce que ça arrive souvent, surtout ku ba débutant. Unakia hapa ku window, ku menu bar, unakia hapa ku window, unafungua window, unakia hapa ku workspace, espace de travail, kisha unakia hapa chini ku reset essentials, unaklikia reset essentials na kila kitu kinakuwa unapata solution deja, kinakuwa résolu. Merci beaucoup. Deuxième des choses, ma tools ziko tellement essentiel zinatakiwa kujua kwanza comme débutant. The essential tools you must learn first as a beginner. Tool ya kwanza yenye unatakiwa kwanza kuapprendre, the first tool you must learn first ni a moving tool. Iko huku kukote ya toolbar, ni ya kwanza ku toolbar, moving tool. Moving tool ni tool inatumika kwa ajili ya kudeplace maobjet zenye unaweza kuwa nazo mkanva yako wala malayer zako. Je moving tool, nous allons voir comment kuutiliser. Na raccourci ya hii moving tool ni ku cliquer juste ku clavier yako V wala V, directement moving tool itakuwa inajiselectionner et déjà tu peux commencer à utiliser hii tool inaitwa move tool. Ya kufuata ya chini avant nikuonyeshe example ya ngisi hii move tool inatumika, chini yake pako rectangular tool or marquee tool.
Ukiklike ku souris yako na mkono ya droite, unaifungula hii rectangle ya marquee tool, na deja unakutana kikuko ma options za mingi. Peut-être utachagula hii iko sawa le cercle, elliptique marquee tool, wala single row marquee tool, wala single column marquee tool. Na biote unaweza kubi essayer. Tu peux essayer hii manani yote yeko mwa hii marquee tool. Mais moi, je prends, I take this rectangular marquee tool, je viens ici, nakuya hapa, nafanya click gauche kusuri yangu, pi natumikisha suri kwa juu ya kuongeza selection yangu. Peut-être je sélectionne mpaka hapa. So nisha selectionne, avant nitie umu couleur parce que nataka hii nifanye shape, nitie umu ndani couleur ama peinture. Il faut kwanza nijue hii peinture ndemwangia wapi. Nikitia hapa inakuwa ku background. Na background tukirudia kulea pano, tunakia kukulea pano. Kulea pano tunaona background deja. Njoo hii background yetu. Na ku background kuko kadena. Kadena hii. Okay. Kuko kadena. Sawa. So, nikisema nitie hapa couleur, ndakia hapa ku paint bucket. Mina klike. Couleur deja ko selectionne hapa ni couleur yeko green. Ama mnaweza klikia kupoke nichagule couleur ya mimi napenda. Ninachagula couleur, mina klike OK. Kisha mimi nakia ku selection parce que hii paint bucket tout liko sélectionné. Na cliquer mwa selection yangu. Et puis na tosha selection, kuitosha selection raccourci. OK, ama unaweza fanya click droit kusuri yako. Ça n'apporte pas à ilete ndani ya kudeselectionner, ama unafanya raccourci contrôle D ama contrôle D. Inakuwa deselectionné. It is deselected. Mais problème, hii shape yenye unafanya hii selection iko ku background. Ukiko kule unakutana ki inabana ku background. Alors que haipaswi kubana ku background. Pourquoi? Parce que ça utakuwa na vitu vya mingi hapa, mashepe za mingi, na unataka kubimanipule kwa kutumikisha moving tool. Si move tool hii, mimi na cliquer hapa, haizi déplacer parce que iko mu background. OK? Mais pour que ikuwe déplacer, mina takiwa kuicreer layer yake. Je viens ici ku layer pano. Kwa hii signe place huku hapa chini tia ma layers zako, chini ya background huko nashuka. Huko hapa icon banatia signe plus. Banaandika create a new layer. Una cliquer pale. Deja layer iko cree. Ni kusema vyote vyenye nitafanya kwanza saa hizi vitaingia kwa ile yenye iko selection yenye namaliza cree. So, mimi narudia, mimi nakamata paint bucket tool. Mimi nakia some selection, mimi na cliquer. Et puis ku désélectionner, contrôle D. So hapa tu peux maintenant voir comment hii move tool inatumika. Mimi nakia hapa ku move tool. Na selectionner wala na cliquer tu ku V. Kisha mimi na double cliquer kwa hii shape yangu na mimi na i déplacer. Vous voyez déjà comment c'est facile à déplacer hii shape. Pourquoi? Parce que nilifanyizia layer yake. Acha nifanye layer ya pili. Nafanya layer ya pili. Layer ya pili, j'espère que uko déjà na idée. Pas seulement une idée, mais uko déjà capable ya kuproduire hii même résultat ke yangu. Kufanya nani hii shape ya pili, nilitumikisha marquee tool. Nakuja hapa kwa marquee tool. Mina click yako. Kisha mina kuya tu hapa.
minafanya click gauche, comme ça mina selektione hii espace mpaka kwenye mimi nataka nishie. Minajilimite wapi? Najilimite hapa, mina achilia. So avant nitie couleur humu ndani mwa hii selection, hii pia nayo il faut mina icree layer yake. Je dois créer un nouveau layer kwa juu ya hii selection. Na kucree layer utaenda wapi? Tu dois venir ici ku layer panel. Hapa kwenye kuko signe plus, mina cliquer kwa hii signe plus. Deja engine layer iko cree. Kisha mina angalia couleur. Est-ce que couleur yeko hapa mina préféré? Mina angalia peut-être nasema oui peut-être, ok. Mais sipendi utiliser. Unaona yulu kuko couleur iko comme bon, je ne connais pas beaucoup ma couleur. Bon, niite rouge. Sijui utaita comment. Peut-être utaita rose. Hata ukiita rose uko na raison, ukiita hata noir uko na raison. Yeah. So mimi sitakamata hii ya yulu. Donc ukitumikisha ya yulu, kama hii ya yulu njo, kama hii couleur njo iko yulu, nikosema byote utafanya hii couleur ya yulu njo itabingie monda. Mais mimi nataka nitumikishe ya chini. Alors kwa juu nitilize ya chini, mina cliquer kwa hii flash yeko hapa yulu kidogo, na cliquer tu hapo limon. So ya chini inapanda yulu. Donc déjà j'ai la possibilité d'utiliser hii couleur yenye inakuwa yulu. Na avant ni file hii selection yangu na hii couleur, avant de remplir cette sélection, je viens ici ku paint bucket. Mina cliquer paint bucket, ama mina fanya tu raccourci ku clavier lettre G, puis mina kuya hapa sélection, mina file. Et vous voyez déjà, vous désélectionnez CTRL D, ma CTRL D. Vous voyez déjà niko na ingine shape. Mi naweza aussi déplacer hii shape, unafanya raccourci V, wala unakia hapa yulu unaklikia hapa kwa hii move tool. Vous voyez, mi na déplacer déjà hii shape. Je peux amener ça ici ou je ne sais pas. Mi naweza tia même hata hapa. Ça dépend juste na we peke. Bon, acha nitie hapa pembeni. Okay. Tukingali hapa ku Maki tool, tulisema kuko ukifungua avec clic droit, mais na dépendre na ngisi souris yako iko parametre. Mwingine itakuwa clic gauche kwa juu ilete zima option. Mina cliquer cercle, elliptique au Maki tool. Donc shape ya niko naanza fanya itakuwa comme cercle. Alors moi j'ai fait comment? Mina cliquer, mina tengeneza cercle hapa. Nikimaliza mina achilia. Kumbuka nayo nitaifanyizia nini? Layer yake. Na kio kukulea pano, mina cliquer hapa ku create layer. Mina create. Kisha nakia kamata couleur pia mina penda hapa ici, je prends quelle couleur? Bon, peut-être je prends la couleur noire. Iko déjà sélectionné. Ici, nous avons déjà la couleur noire. Ici, peut-être, bon, ok. Laisse-moi utiliser cette couleur. Maintenant, qui est pas paint bucket. Voilà, maintenant, cliquer raccourci G. Et après, raccourci qui chaque fois déjà, non, il paint bucket qui chaque fois déjà sélectionné. Maintenant, qui est mon sélection yango. Na cliquer. Wow. Vous devez sélectionner CTRL D. Vous voyez, il shape inakuwa comme cercle. Comme cercle. Ok. Avec hii même tool, moving tool, wala hii matool zote za selection, pia zinatumika kwa juu ya kupe wala kukata kitu. Inaweza kutumika kwa juu ya kukata foto, kukata forme uko nayo, kukata kila kitu kenye unataka kukata. Attends, je commence avec tool et Maki tool rectangular. Mimi sélectionner. Kisha mimi nakia hapa kwa juu nikate kwa hii cercle. Je dois d'abord m'assurer que kile kenye nitakata ile layer iko sélectionné. Alors, hii cercle iko sélectionné, je viens vérifier ici. Pour layer pano. Et je trouve que iko sélectionné. Ni layer 3. OK?
So mina tumikisha hii rectangular, mina selectione kwenye mina nataka kukata. I want to cut this area, then I come down. So nikifika si je suis satisfait mpaka hapa, mina achilia. Okay, na nikiachilia vile, mina kwa juu ya kukata sasa ile partie eko selectione, juu nikate, je répète, juu nikate hii partie yenye iko selectione, angalia ku clavier yako ile bouton yona itilizaka kwa juu ya kuvuta ya kuvuta maletre. Wakati par exemple uko Microsoft Word, PowerPoint, Excel ama mu programme yoyote, ile touche j'espère que ku clavier yako inaandikwa backspace. So mina cliquer juste kwa ile touche ku clavier. Vous voyez déjà ile partie inakatiwa deja. Okay, so kuko sens ingine ama peut-être nisikuambie, tutaona hiyo, tutaiona après. Bon, tuione tu saizi pour que tumalize tusikie, najua tutafanya ingine lesson, mais bitu bya mwanzo to make sure kama tunabimaliza. Vous voyez, nisha sélectionner déjà hii partie. Par exemple, peut-être kuko ingine partie pia hapa mimi nataka kuselectione, mimi nataka kuongezea kwa hii selection. Parametre zote vyote hivyo unafanyiziaka hapa kuma kunani kwa hii toolbar. Binakuyaka wapi? Binakuyaka hapa yu, parametre yazo iko hapa yu. Donc hapa ku menu njo na parametre, unafanyizia ma parametre za ma toolbar. Alors, kama mimi nataka kuongeza hii selection, mimi nakuya hapa pembeni juste selection. Hii njo new selection niko na utiliser. Je viens ici à côté, on écrit ici ajouter une sélection, ou en anglais add to selection, ou ajouter aux sélections. Je clique ici. Nikiklikie pale déjà, je reviens ici, mina kuya hapa parce que inakia na plus. Mina cliquer clic gauche ku souris, na pia mina selectionner selection mina nataka iongezeke kwa selection ya kwanza nilitia. Nikishamaliza mina achilia. Vous voyez, comme ça hapa unaweza kukupe deja, na tulisema kwa juu ukate hii partie yenye iko selectionne, unautilize hii touche ku clavier yenye inaitwa backspace. Je clique ici, na cliquer yako, I click here, nona, et puis contrôle D kwa juu ku deselectionner. Wow, nona deja nani ya niko nayo, image niko nayo. À part ça, kwa hii parametre ya selection ya nani ya marquee tool, bon, attends un peu, j'utilise encore nitumikishe new selection. J'utilise ça ici, mina sélectionner hii partie iko deja sélectionné. Kuajouter selection tunajua deja ni kuklikia hapa kwa add selection. Ukiingia hapa pembeni unapunguza, una soustraire, subtract from selection. Kama unataka kupunguza selection yako ilifanya kubwa, unaklikia pale pembeni, kisha unakuya hivi unapunguza ku selection yako, una selectionner fasi kwa unataka ipunguke. Vous voyez, ama unaweza kufanya sorte ya intersection. Je ne sais pas si ça se dit intersection. Pembeni tu ya hii subtract, unakuya hapa pembeni ya say intersection ou intersect with selection, unafanya intersection avec sélection. Tu cliques là-bas et puis tu reviens ici ku selection yako, una cliquer, una sélectionner. Mais je ne sais pas comment ça ne fonctionne pas tel que ngisi nilikuwa nataka, parce que hapa inaipunguza.
Yes, mais je pense qu'il y a d'autres paramètres zinatakiwa kufanya hapa kama hapa pixel et consort kwa juu inipatie benye nilikuwa niko nataka. Mais au moins nous voyons déjà comment ça fonctionne. C'est tool Maki Tool. À part ça, deuxième tool ya pili ama ya tatu deja, je pense kitakuwa ya ine yenye tunatakiwa kujua, paske ya kwanza hapa ni move tool, ya pili ni rectangular tool, ya tatu hapa ni lasso tool. Et lasso tool, nayo ni kwa juu ya selection. Je clique sur lasso tool et puis je reviens ici, je clique ici. Donc una cliqué tu konataka, tu cliques et puis unaachilia, unakokota, tu poules ça, tu tires ça jusqu'ici, peut-être ita dépendre na benye unataka fanya. Une fois arrivé ici, je clique encore kusuri yangu, puis je monte, j'arrive ici, je clique là-bas kwa juu ya kutia ile nani ile coin point. Je viens comme ça et puis j'arrive ici. Arrivant ici, je clique encore. Vous voyez, déjà niko na selection yangu hii hapa, na hapa mimi naweza pia kufanya mimi naweza selection, mimi naweza kujaza pia couleur wala peinture mwa hii selection. Tunakumbuka principe kukila selection, kukila nani utafanya kila shape, c'est mieux kuifanyizia layer yake, c'est très important. Je viens ici couleur panneau, mina créer layer ya mpya, inakuwa layer 4. Mina kia hapa ku paint bucket tool, hapa ndio tunatoshaka rangi et je vérifie d'abord quelle est la couleur que mina nataka kutumikisha. La couleur noire, ok, j'utilise la couleur noire. Et si je vais changer cette couleur, je clique ici et puis je viens ici. Si c'est la couleur rouge que je vais utiliser, si c'est la couleur verte, je clique là-bas où je choisis seulement. Je choisis seulement. Yeah. Et si je suis satisfait avec cette sélection, je clique ici sur OK. J'ai pris la couleur verte. Nikishamaliza fanya choix ya couleur, je reviens ici ku Paint Bucket Tool. Je clique là-bas. Et puis, mina tia hiyo peinture humu couleur humu ndani. Mina clique tout moi sélection. Déjà, vous voyez. Ça, c'est quelle shape? J'espère que vous pouvez aussi produire même résultat. Please, s'il vous plaît. Kama na uko na hii même resultat ke yangu, unaweza kunitumia nayo ku WhatsApp. Yes, unaweza kunitumia ku WhatsApp. Numero yangu ya WhatsApp plus 256 77 89 80 363. Je répète, plus 256 77 89 80 363 plus 256 77 89 80 363. So unanitumia hii exercice yako, unaisauvegarde ama unaweza kamata juste photo na telefone, comme ça unanitumia kwa WhatsApp nione una évoluer comment, parce que nataka tu endelee pamoja, tuko tuna évoluer ensemble. So merci, tunaweza ku avancer. Ingine tool yenye unatakiwa kujua koma utilize ni crop tool wala cropping tool, crop tool ama hiyo ni tool ya kuronye. Ukiklikia kwa crop tool na raccourci yake ni lettre C au letter C on keyboard ku clavier yako. So j'ai déjà cliqué. Attends, je ni dézoome kidogo, contrôle moins minus, contrôle moins pour que ni punguze zoom. Vous voyez déjà, iko déjà nisha sélectionné hii tool ya kuronye, crop tool. Mimi naweza kuronye. Désolé, could not use crop because the sky disk. Mon Dieu, commence à me dire encore que disk yangu na yala.
banakatala se diski yangu inayala. Donc kama banakwambia hivi uko unatumikisha Photoshop, banakwambia kama diski yako inayala, donc usipanike, usipanike. Ya kufanya ni kulibere espace, mu mashini yako, angalia bile benye unaweza kuefase. So sa una libere espace mara moya, Photoshop yako itatumika tena bien. Okay, mais tunajua koma kuutilize hii cropping tool ni kwa juu ya kuronye. Wala ya kucrop. So kwa juu ya ku sauvegarder hii projet yako, unakia ku file, unakia ku save as, pour que hii projet kuite na iedite. Kisha unaangalia ute sauvegarder mu document wala ku desktop wala kwenye unataka tu. Hapa ukisauvegarder viko sauvegarder comme projet. Kesho kirudia utaiedite. So mais kama unataka kuisauvegarder comme image, so hii Photoshop yangu version 2023 hainipatia ile option hapa ku save as. So mimi narudia nyuma. So mais kama unaisauvegarder comme projet utaedite après, usha chagula fasi kwenye, usha choisir fasi kwenye unataka iende dossier. Unakuja hapa ku save tool. Non, it's not a tool, I'm sorry, désolé. Tool ishabakia mkichwa sana. Unakia hapa ku save, unaklikia pale ku save, itakuwa sauvegarder. Demain ou après-demain tu peux revenir au projet yako na utaendeleshea pale kwenye utakuwa ulishia. Mais comme moi je ne vais pas sauvegarder ce projet, donc je clique ici hapa kwenye banaandika cancel. Je cancel. Maintenant, comme on utilise aussi version 2023, can no longer be saved because scratch ici, je ne peux pas même sauvegarder ce projet parce que mon disque est plein. Ok. So, si tu veux sauvegarder ce projet, non. Nani travailla comme photo, image. Donc, on a version 2023. Tu viens ici où on écrit file, tu cliques là-bas. On a shuka chini ku file hapa kwa banaandika exporter ama export. Tu viens ici à côté droite. Là, on écrit quick export. Quick export as PNG. PNG aussi, c'est pour les images. Tu peux cliquer là-bas directement et il t'aura déjà, il faut sauvegarder comme image. Merci. So, à part ça, tushaona cropping tool. Tool ya mwisho yenye tuna apprendre mwa hii tutoriel pour que après tutafanya tutoriel yenye itakomplete ya kufuata hii vraiment. So c'est pourquoi kumbuka kujiabone pour que kila wakati tuna poste tutoriel ya mupya ukuwe notifié ke kuko tutoriel ya mupya deja yenye ku chaîne yetu ku YouTube. Okay. Tool ya mwisho ni text tool. Je clique ici sur T. Na raccourci ya hii text tool ni T. Ku clavier yako tu na cliquer lettre T. It stands for text. Et puis, je viens ici et je clique ici. Et malheureusement, on me dit que non, je ne peux pas écrire. Je dois d'abord libérer l'espace. Ok. Haisumbue sana, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Attends un peu, donne-moi quelques 30 secondes. Je libère l'espace et puis je reviens. 30 secondes seulement. Vraiment désolé. Na essayer de libérer l'espace, mais na kosa ni effacer nini. Na kosa ni effacer nini. C'est permettez que hii video hii tutoriel tuachie hapa. Comme ça, niko nafanya tutoriel ya pili, leson ya pili yenye itasuivre hii, itakomplete hii. So unamaliza suivre hii tutoriel ya pili pia
ukumbuke kuisuivre parce que itatupermettre kukomprendre comment utiliser ima tools zote zenye tuko nazo hapa. So merci beaucoup kwa kuwatch, kwa kusuivre hii tutorial mwanzo mpaka mwisho. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to subscribe. Usisahau kujiabone kwa channel hii yetu. Mu lesson ya kufuata tutakuwa na exercice pratique za mingi za bien, so na zitatupermettre ku comprendre zaidi comment kuutiliser Photoshop. Thank you and see you soon.